Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan bercerita membaca buku cerita yang pada kesempatan kali ini adalah buku yang ke-8 dari buku yang tingkat pertama yang berjudul Al-Imlaq Syaqi wa Malikul Aqzan, yang artinya raksasa yang nakal dan raja kurcaci. Pada cerita ini sedikit bercerita tentang mengenai raksasa, badannya gede, tinggi besar, tapi kalah dengan seekor lebah. Ya, mari kita ikuti cerita selengkapnya. كان في قديم الزمان مملكة للعمالقة، والعملاق إنسان ضخم طويل طوله أضعاف طول الإنسان العادي، ووزنه أضعاف وزن الإنسان العادي. وكان هؤلاء العمالقة مسالمين يحبون الناس ويساعدونهم. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang dihuni oleh para raksasa. Raksasa adalah manusia yang badannya besar dan tinggi, dan berat badannya bisa beberapa kali lipat dari orang normal. Mereka menyukai yang namanya perdamaian, menyayangi dan suka membantu manusia. وكان قرب مملكة العمالقة مملكة أخرى للأقزام، والقزم إنسان صغير طوله طول إصبع الإنسان العادي، ووزنه خفيف جدا. وكان هؤلاء الأقزام طيبين يحبون الخير للناس ويساعدونهم. Di dekat kerajaan mereka ada sebuah kerajaan lain yang dihuni oleh para kurcaci. Kurcaci adalah manusia yang kerdil, yang tingginya sepadan dengan panjang jari orang normal dan bobotnya sangat ringan sekali. Mereka manusia-manusia yang baik, menyayangi dan suka membantu manusia. وكان العملاق بطشان ابن ملك العمالقة شقيا يؤذي الأقزام ويستمتع بهدم بيوتهم، وكان يضحك كثيرا عندما يرى الأقزام يهربون خوفا منه. Raksasa Batshan, putra raja para raksasa, adalah sosok yang nakal, menyakiti para kurcaci dan senang menghancurkan rumah mereka. Ia pun tertawa terbahak-bahak ketika melihat mereka lari ketakutan kepadanya.
جلس ملك الأقزام يوما يفكر في طريقة لإقناع العملاق بطشان بعدم إيذاء الأقزام، وطالت جلسته كثيرا. Suatu hari raja para kurcaci duduk memikirkan cara untuk meyakinkan raksasa Bachchan agar tidak menyakiti para kurcaci. Ia pun duduk sangat lama sekali. رأته النحلة فتقدمت منه وقالت له: ما لي أراك حزينا يا ملك الأقزام؟ فذكر لها قصة العملاق بطشان مع الأقزام. Ada seekor tawon yang melihatnya, lalu tawon tersebut mendekatinya dan mengatakan, "Kenapa saya melihat dirimu dalam kesedihan, wahai sang Raja Kurcaci?" Ia pun menceritakan tentang kejadian yang terjadi antara sang raksasa Bachchan dengan para kurcaci. فكرت النحلة قليلا وقالت: سوف أساعدك. وأخذت تحكي له عن خطتها التي ستنفذها. Sang tawon pun berpikir beberapa saat lalu mengatakan, "Tenang, saya akan membantumu." Ia pun lalu memberitahukan tentang langkah-langkah yang akan dilakukannya. وفي أحد الأيام جاء العملاق بطشان وأخذ يضرب الأقزام ويضحك عليهم كعادته. وبعد أن تعب نام وأخذ يحلم ماذا سيفعل بالأقزام حين يصحو من نومه. Pada suatu hari datanglah sang raksasa Bachchan. Ia pun mulai memukul-mukul para kurcaci tersebut dan tertawa terbahak-bahak seperti biasanya. Kemudian setelah lelah ia pun tertidur. Ia mulai bermimpi tentang apa yang akan ia lakukan terhadap para kurcaci tersebut ketika ia terbangun dari tidurnya. استيقظ العملاق بطشان على صوت ضخم داخل أذنه التي دخلت فيها النحلة، وأخذت تصدر صوتا عاليا. صار يقفز ويصيح: ساعدوني ساعدوني. Sang raksasa Bachchan terbangun dari tidurnya sebab suara bising yang ada di dalam telinganya, dikarenakan sang tawon masuk ke dalam telinganya. Tawon tersebut pun mulai mengeluarkan suara yang sangat keras sehingga menjadikan sang raksasa melompat-lompat dan berteriak, "Tolong, tolong!"
لم يتمكن أحد من العمالقة أن يشفي العملاق بطشان، وأخذت حالته تسوء يوما بعد يوم. لم يستطع أن ينام وظل يصرخ من الألم. Tidak ada salah satu raksasa pun yang bisa menyembuhkan raksasa Batshan. Kondisinya semakin hari semakin memburuk. Ia tidak bisa tidur, selalu berteriak-teriak karena kesakitan. حضر ملك الأقزام لزيارته وقال له: أنا مستعد لمساعدتك على أن تتعهد بعدم إيذاء الأقزام في المستقبل. فصاح العملاق بطشان: أنا موافق، أرجوك أن تساعدني. Suatu hari datanglah sang Raja Kurcaci untuk menjenguknya. Ia mengatakan, "Baiklah, saya siap membantumu asalkan kamu mau berjanji untuk tidak menyakiti para kurcaci lagi di kemudian hari." Sang raksasa pun menjawab dengan suara tinggi, "Oke, saya setuju, cepatlah tolong saya." طلب ملك الأقزام من العملاق بطشان أن ينام على ظهره، وأمر عددا كبيرا من الأقزام أن يصعدوا على صدره ويضربوه بالعصي. وكانت تلك هي الإشارة المتفق عليها بين ملك الأقزام والنحلة. Sang Raja Kurcaci meminta kepada sang raksasa Batshan untuk tidur terlentang. Lalu ia menyuruh beberapa kurcaci untuk naik di atas dadanya dan memukulinya dengan tongkat. Padahal itulah isyarat yang telah disepakati antara sang Raja Kurcaci dengan tawon tersebut. سمعت النحلة الإشارة فخرجت مسرعة من أذن العملاق بطشان وطارت بعيدا. Sang tawon pun mendengar isyarat tersebut, lalu ia segera keluar dari telinga sang raksasa Batshan dan mulai terbang menjauh. شفي العملاق بطشان بعد ذلك وأصبح يساعد الأقزام ويلعب معهم ولا يؤذيهم. Sang raksasa Batshan sembuh setelah itu. Ia mulai mau menolong para kurcaci, bermain bersama dan tidak menyakitinya lagi. مات ملك العمالقة
فأصبح العملاق بطشان ملكا بعد موت والده، وتعهد بالاستمرار في مساعدة الأقزام وحمايتهم بعد أن تعلم درسا في الحياة، وهو أن النحلة الصغيرة تستطيع إيذاء العملاق الكبير. Raja raksasa pun gugur. Akhirnya jadilah raksasa Batshan sebagai raja setelah kematian bapaknya. Ia berjanji akan terus membantu para kurcaci dan menjaga mereka setelah mengetahui suatu pelajaran dalam hidupnya, yaitu seekor tawon yang kecil bisa menyakiti raksasa yang besar. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pelajaran atau sedikit cerita tentang raja raksasa dan para kurcaci, yang mana pelajarannya adalah bahwa besarnya seseorang jangan sombong karena bisa dikalahkan dengan seekor lebah yang kecil. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, ada ibrohnya, dan sambil belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.